साथ रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ एमएलए बारामूला मौजूद है जावेद अहमद बेग साहब। जावेद साहब, हमारी तरफ से पहले आप सलाम कबूल करिए। अस्सलाम वालेकुम। हजरत, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, चूंकि हम जानते हैं कि आप काफी मसरूफ हैं, हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज पूरी तरह से तैयार है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपके सारे एमएलए इस वक्त ऑन टोज है और ये खुशाइन बात है। सबसे पहले जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब हम जिला बारामूला की बात करते हैं, बर्फबारी का सिलसिला जारी और बताया जा रहा है कि आज रात भी काफी बर्फबारी होने वाली है। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा जो आवाम की तरफ से पूछा जा रहा है, बारामूला में अभी तक अगर देखा जाए तो क्या जो सड़कें हैं वो साफ की गई है, बर्फबारी हटाई गई है? नहीं, ये सबसे पहले आपके जरिए जहां तक ये आपकी रीच है, जम्मू कश्मीर में लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपनी रहमत से हम सबको नवाजा, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। इससे इनकन्वीनियंस होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इनकन्वीनियंस उस इनकन्वीनियंस के मुकाबले में कुछ नहीं है जो खुशकसादी की वजह से हो सकती है। अब आप मेरी बात समझ गए। अब मैं अगला सिर्फ नुकता आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि दो इश्यूज चैलेंजिंग है। एक ये है कि पावर को किस तरह रेस्टोर किया जाए, क्योंकि स्लिप है, स्लिपरी माहौल में पुलों पे चढ़ना और रेस्टोर करना काफी चैलेंजिंग जाना। मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेजूंगा जहां जहां बिजली वालों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं रेस्टोर करने की। सो टुमारो, कल मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल पावर रेस्टोर हो जाएगा यहाँ हमारे यहाँ बारामूला में भी, और फिर इसी तरह रूरल बेल्ट्स में भी हो जाएगा। कल हम उम्मीद रखते हैं। मेरे अंदाजे में ऑनेस्टली स्पीकिंग 65% बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो है वो लोगों की को एक कनेक्ट कर दिया है, मेन जो रोड्स होते हैं उनके साथ। 35% कल हो जाएगा। अगर रात को बर्फ फिर पड़ती है और इसी तरह की हैवी बर्फ पड़ती है जिस तरह कंडी इलाके या नारवाब इलाके या रफियाबाद इलाके में पड़ी है, तो फिर उस सूरत में आप 2 दिन और ऐड कर दें जितने दिन बर्फ पड़ेगी, क्योंकि अब जो बर्फ पड़ेगी पिघलेगी नहीं, आप उसको हटाना ही हटाना है। तो एक चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, हम सब के सामने। तो आपसे भी गुजारिश है कि लोगों से अपील करें, इसमें बड़े तहम्मुल की जरूरत है, तदब्बुर की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत है। लेकिन उसके बावजूद एक गरीब तबके के लिए, पसमानदा तबके के लिए, बीमार के लिए, मजदूर के लिए एक चैलेंज तो बहरहाल ये है। तो कोशिश हमारी यही होगी, मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ, कोशिश ये है कि किसी तरह भी हमारी वजह से लोगों को राहत पहुंचे। अल्लाह ने तो राहत पहुंचा दी, अब हमारी जिम्मेदारी। जावेद साहब, और एक अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, बर्फ हटाने के लिए क्या मशीनरी और अमला आपके पास काफी है? जिस तरह से आपने खुद कहा कि अगर रात को बर्फबारी होती है अब तो तैयार है, क्या आपको लगता है कि आपके पास उतनी मशीनरी है कि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो कल सुबह जो है वो बर्फ हटाई जाएगी? क्योंकि आपने खुद कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे बड़े गरीब तबके के होते हैं, उनके लिए बर्फबारी कहीं ना कहीं दिक्कत भी पैदा करती है। तो हमारे पास क्या मशीनरी इतनी है कि वो बर्फ हटाई जा सकती है? ये जो मैं सिर्फ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के 3-4 ब्लॉकों की बात करता हूँ, 40 से 50 मशीनें इस वक्त कंट्रोल रूम, डिफरेंट कंट्रोल रूम्स के पास अवेलेबल है। उसका मतलब ये है कि अगर हर दिन हम इनके जरिए 100 किलोमीटर करें तब भी ये 100-200 किलोमीटर करें तब भी 3 से 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये जो बारामूला डिवीजन है इसमें तकरीबन 1200 किलोमीटर आता है। तो ये 1200 किलोमीटर को क्लियर करना, कनेक्ट करना मेन के साथ, तो फिर अंदर की इसको करना, क्योंकि बर्फ जब गिरती है, जब घरों से, मकानों की छतों से गिरती है, तो फिर ये जो मकानों के अप्रोच रोड है वो बंद होते हैं, इसको निकालना पड़ता है। तो इसमें एक मशीनरी हमारे पास पूरी है, लेकिन जब ये अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत इतने जोबन में आके आए तो चैलेंज इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अमला है, जो मशीनरी अवेलेबल है, आज तो मशीनरी अवेलेबल होती है ना, वो सारा दिया हुआ है, और ये मोबाइल प्रोग्राम है जिसमें टेंडरिंग पहले ही हुई होती है। तो इसमें मशीनरी कोई नहीं है, लेकिन चैलेंज कितना बड़ा होगा ये सिर्फ हजरत अल्लाह जानते हैं। इस वक्त तक ये है कि अगर कल खुशक रहा तो कल शाम को आपको हम खुशखबरी देंगे कि इंशाल्लाह 90% क्लियर हो। नहीं, खुशखबरी तो आज भी आप लोगों ने दी है, वो ये है कि बारामूला की अगर बात करें तो 60% बिजली रेस्टोर करना भी अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, और एक सवाल बड़ा अहम है जो आम लोग टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त, वो भी जानना चाहते हैं, दी और दूर दराज इलाकों में फंसे हुए लोगों की अगर बात करें तो उनको निकालने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? जैसे
آپ نے دور دراز علاقوں کے لیے 1-2 ایمبولینس رکھی ہے, یا خدا نخواستہ کوئی خاتون ہوتی ہے جو بیمار ہو جاتی ہے رات کو, اس کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے, یا آپ نے ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا ہے کہ اگر دور دراز علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فوراً ایکشن میں آئے؟ جی حضرت, ہر جگہ ایک تو دیکھیں اس میں بڑی اہم ایک نقطہ آپ نے ابھارا, میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. اس میں حضرت ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہماری ہیلتھ ایڈوائزری تھی بی ایم اوز کنسرن نے پہلے ہی ہیلتھ ورکرز کے تھرو یہ ڈیٹیل مانگی تھی کہ جو یہ ہماری ماں بہنیں ہیں جس کو یہ پریگنینسی کا کوئی ایشو ہوگا, اگر ان کی ڈیٹس اس میں آ رہی ہے تو ہم نے ان کا معقول انتظام رکھا تھا. لیکن بہرحال اگر کسی نے کچھ نہیں کیا یا نہیں آ سکتی ہے, یا آنا پہ سڈن کسی کا لیبر کا ایشو ہے, تو کنٹرول روم میں ہمارے پاس پورے انتظامات اس طرح کے ہیں کہ وہ مجھے فون کر سکتے ہیں, بی ایم او صاحب کو کر سکتے ہیں, ڈی سی صاحب کو کر سکتے ہیں. ہماری پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, بلاک کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, ریونیو والوں کے ساتھ ہے. لوکل لیول پر آج کا جوان تو انتہائی آپ کو پتا ہے وہ انرجیٹک ہے. کسی بھی جگہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو 2 گھنٹے کے اندر مین جو جہاں ہاسپٹل ہوگا وہاں پہنچاتے ہیں. جاوید صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ بڑا انتہائی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے انتظامیہ کا ایکشن پلان اس حوالے سے کیا ہے اگر موسم مزید خراب ہو, اور عوام سے آخر میں آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ وہ تحمل سے کام لے, کیونکہ رحمت تو آئی ہے لیکن رحمت کے ساتھ کبھی نہ کبھی دقتیں بھی ساتھ ہوتی ہے. جی دیکھیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے, اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہ سارے امتحان. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس کو یہ احساس ہونا بھی چاہیے, اور اس وقت تک ہے بھی. اور پھر آج کل آپ لوگ کہاں ہمیں سکھ سے بیٹھنے دو, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا پریشر ہوتا ہے, جو پبلک پریشر ہوتا ہے, جو اس وقت لوگوں کی اویئرنیس ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بھرپور کوشش کریں گے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہ کسی بھی طرح ہمارے جو ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, دور دراز علاقے میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں, ان تک جس طرح کی بھی مدد ممکن ہو اس طرح ہو. اور باقی ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آن ٹوز ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یہ اس میں کوئی قواعد نہیں ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے لیے پہلے سے تیار. جاوید صاحب, البتہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی, یہ جو ہوا ہو گئی اور پاور کا جو ڈسرپشن ہو گیا وہ اس کو کوئی انٹسپیٹ ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن سو فال کے لیے ہم پریپیئر تھے کہ کتنا بھی ہو 2-3 دن میں ہم لوگوں کو کنیکٹ کر دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جی جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور لوگوں کو راحت دینے کے لیے. اور یہی لوگ بھی امید کر رہے تھے, ان کے جو مقامی ایم ایل اے ہیں وہ ان کو راحت دیں گے, اور ہمیں ایسا لگا آج کہ پوری طرح سے نیشنل کانفرنس کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ آن ٹوز ہے, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تال میل اچھا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچائی جائے.